प्रति प्रीति था से प्रीतिटा से छाड़िले से ग्राम पाखापाखि अंचल रही अन्य छोट छोट ग्राम मान को जाई से माने सेठी को समय कोठी यात्रा होची सेठी जाई लोक मान को उत्साहित करू ताकर जो कला प्रति श्रद्धा थिला आजिकाली जो सेतबेले कोनोसी मीडिया नथिला कोनोसी जिंस नथिला किंतु ताकर जो ताकर नाट्य कौशल जो ज्ञान जो डायरेक्शन दउथिले सेना बहुत उच्च कोटीर थिला से गोटे यात्रा पार्टी रे मध्य किछ दिन कार्य करछंती आइलु सेठी पेन रखे आ सबठरो बड़ कथा होउची तांकर से जणे अमायिक व्यक्तित्व थिले तांकर सबले धीर नम्र कथा तांकर ए कला पई से बहुत जगह रु पुरस्कार सम्मानित होइछंती हमर निमापड़ा उत्सव हो जे कोनोसी महोत्सव क्षेत्र मध्ये सम्मानित होइछंती तो मोर एतिकरे तांकर प्रति जो सम्मानित सूचना देवा था मोर सरला ओ देवेंद्र साहू महोदय को अनुरोध करछि से हो परिचय सरपंच चित्तरंजन बाबू को अनुरोध करबी दयाकर मंच आसन व्यक्तिगत जो सुनछंती समस्त को कृतज्ञता जनाई आमर सभा कार्य आरंभ करूँ मत सभापति दायित्व देवार बहुत किसी कहबार थिला परे कहबी एटा एक सभा कार्य चालू कहीं रही नाही रही बेटी नाही भवरंग भूमि तले सर्वे निज निज खेललीला सारी बाहुड़े काल बड़े से ही नियम यही अमर रुहति सृष्टि विकास विलय चिरंतन सत्य समस्त आगे आम गुणगान करवा मनुष्य मात्र कि किसी भूल थाई पारे किंतु संख्याधिक ठीक जदि थाए ताल से भल मनुष्य गणा हुए समस्त गाँव शोक सभा सक्षम हो पारि थाए शोक सभा करा जाए तेणु से भाव में स्वर्गीय विजयराम मुखी आज 1100 दिवस तो प्रथम कृष्णचंद्र राउत भूमिका ग्रहण कर चौरपटा पंचायत पूर्वतन सरपंच नमिनी एमपीकर जिला प्रतिनिधि जड़े साम्यवादी तत्वर अग्रणी सारथी साथी देवेंद्रनाथ साहू मो पाखे उपस्थित अच्छा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राज्य नेता ऑल इंडिया किसान सभा जो लाभजनक दर दवा दूर था सर्वनिम्न सहायक मूल्य पर्यटन मिल पाऊनी जदि स्वामीनाथन हिसाब से कार्यकारी करा जाए जो एमएसपी लागू करा जाए ताले सर्वनिम्न 10,000 टका धान क्विंटल दाम कारण 1974 मसीह प्राइमरी स्कूल शिक्षक दरमा था 45 टका मजूरी था 2 टका स्त्री लोकर मजूरी 1.5 टका चाउल किलो टके 70 इंदिरा गांधी भारी चतुरी चाउल किलो टके 70 आज गोटे लेबर एक गोटे गुंठे 4टा लेबर लगुले से दिन एत लेबर कमी जाइए अलग पटे पैसा बढ़ी जाइए तेणु कृषक माने संपूर्ण रूपे देश अवहेलित जदि आज 1000 स्टील प्लांट भारत वर्ष हुए ताल 60 भाग लोक को निजुक्ति मिलना केवल कृषि क्षेत्र में 60 भाग लोक निजुक्ति पाइपर कि संपूर्ण रूपे अणुरखा कृषक मान को सबू प्रकार उत्खात करा कृषक मान को शोषण करने सब प्रक्रिया को जारी रखा जाती कृषक ता जानी पार्टी कारण चषापाठ दिन 8 दिन में कृषक तार मत परिवर्तन कर दिए 8 दिन में से तार बिल को जाकर अन्य बिलर चाषी को समालोचना करे एवं तार जो यही चरित्र ए चरित्र सकाशे से संगठित हो पारि नहीं एवं तार परिवर्तन हबार संभावना कमी कमी जाउछि निमापड़ा जिते मोहनदास नेतृत्व कृषक आंदोलन है मठ धन कोठ हो लंगर जमीदार हो से जो संग्राम होता से कम्युनिस्ट पार्टी जन्म लाभ होता कम्युनिस्ट पार्टी आगू जाइला कम्युनिस्ट पार्टी बढ़ीला एवं कृषक सभापति बढ़ीला ये गोटे मन अच्छे छपदार से 74-75 मसीहा हम कृषक सभा सम्मेलन होता है टोटाल मोर मन अच्छी से दिन गोटे गंडगोल आम मठ सकाशे 4 छक आम सम्मेलन समस्ते दौड़िक गलु से चलिक आसते सैकेल कम लोक पाखे था कि सीटी पहुँचिक अटकई दि पारा कि आज मोटर सैकेल आज ताठू सुविधा थे जदि कई जन असुविधा पड़ती चाषी आउ जड़े चाषी साहय कर से कथा देखा मिलूनी
परश्री कातरता बढ़ी जाइए लोक मन में जो अहंकार बढ़ी किंतु बुझी पारना जे जी पैसा आम खर्च करुचे जो धान चाउल दर बढ़ी जाऊँगी दर बढ़ीगला समस्ते हाला कर क्षीर दर बढ़ी जाऊँगी क्षीर दर बढ़ीगला हाला कर पेट्रोल दर बढ़ुची जड़े कई विरोध करने प्रस्तुत नुह जड़े कई प्रस्तुत नुह आप देखिए गोटे धान किले तैयारी करने 20 लिटर पानी आवश्यकता अच्छे से चाउल किलो 170 बेले अटा बिक्री होता 50 पैसा आज चाउल ठार अटा दर बढ़ीगला कि चाउल दर बढ़ुनि आज चीन रे गोटे रुटीर दाम हूँ 100 टंका अमेरिका गोटे खड़ा किलो दाम इंग्लैंड में हूँ 150 टंका पेट्रोल गोटे खड़ा किलो बिकले 2 किलो पेट्रोल सीटी तेणु ये संपूर्ण रूपे चाषी की शोषिबार जो पॉलिसी ताकू अपना जाउछि एवं एटा को भल बोली कह जाउछि मणिपुर में हिंसा हला स्त्री लोक मान को उल्लेख कर रास्ता चलिया गला जो मान क्षमता अच्छे पचरा जीवन माँ को सम्मान अति दुख दयनीय कथा देश में चलनी से आपण मान सचेतन हेबे सतर्क हेबे विजयराम मुखी भली जदि त्यागपुत्र जीवन यापन करेंगे ताले ये देश ये भाषा ये जाति ये देशर युवक माने निश्चित भाव में भविष्य एक निर्णायक भूमिका नहीं पारे मुझे कही पुणी थे विजयराम मुखी को गभीर श्रद्धांजलि जनाई परिवार प्रति गभीर संवेदना जनाई बोले वक्तव्य साफ करुच्ची विजयराम मुखी अमर रहे विजयराम मुखी अमर रहे विजयराम मुखी अमर रहे संपादक सभापति महोदय श्रीयुक्त सनातन पत्र महोदय को अनुरोध करी से स्वर्गत विजयराम मुखी उद्देश्य वार्ता प्रदान करेंगे। स्वर्गत साथी विजयराम मुखी एकादश स्मृति सभार सभापति अमर नेता बाबू आसन समस्त अतिथिवृंद और प्रमुख भाव में उपस्थित था विजयराम मुखी भल पाता भाई मान स्वर्गत विजयराम मुखी सहित जहाँ कहले जलप्रदा निर्वाचन में मुझे आसी मो निगरडारे महेश्वर जेना मोर बंधु परवर्ती काल में नाटा पपुलार ना विजयराम मुखी नाटा भाई रेपुटेड ना जो नाटा मोर मन परवर्ती काल में व्यक्तिगत भाव सहित चिन्हा कम्युनिस्ट पार्टी जॉइंट सेक्रेटरी थी समस्त आंदोलन में से जोग दिखती जड़े अति अमायिक साथी मान को भल व्यवहार करवा पार्टी जो प्रोग्राम ताकू निश्चित भाव पालन करवा ये कथाटा से नेता मोहन दास घनश्याम दास जगन्नाथ महांती भावका भावग्राही साहू जयराम साहू सरपंच थे जगन्नाथ ओझा आदर्श अनुप्राणित है सामिल आज से जड़े बक्सियान साथी जहाँ देहांत मुझे जानिली देहांत हो बाबुली जाए कहला 17 तारीख बापा हम स्मृति सभा हम निश्चिंत भाव हाँ निश्चिंत जी आ कृष्ण को कहीदे तुम बंधु आम दी जन जा साथी होगी जीव कहीं मुझे रात विशेष कौन प्रोग्राम जाऊनी कि साथी ना जाऊना जो रास्ता घाट में जो गाड़ी मटर समस्या से जाऊना यह आज निजक धन्य मना कर जड़े विप्लवी साथी जे निजक वामपंथी आंदोलन में सारा जीवन चलीगला आज स्मृति सभा कथा कहते शोक सभा कथा कहते कौमान शोकसभा स्मृति सभा पालन करा आज आम जो शोक सभा स्मृति सभा कर आज आम पाखे ना देखा ना अभी से लिखिले तुम्हें तो देख ना ये तुम पछे पछे गला तुम्हें तो देख ना ये तुम गले फुलमाला तेणु आज विजयराम मुखी आम पाखे ना किंतु आम स्मृतिचारण गुणावली संपर्क में आलोचना मुझे गोटे छोटिया कथा कहि जड़े
ବାବାଜୀ ଲୋକ ସେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଯିବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆସିକି ଏଇ ସମୟରେ ସେ ଘରେ ମାଆଟିଏ ଝିଅ ସେ ତାଙ୍କ ପଡ଼ିଶା ପାଖାପାଖି ସେଇ ସାହିର ଗୋଟେ ଲୋକ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। କାଣ୍ଡ କଟା ହେଲା। ମାଆ କହିଲା ମା ଦେଖି ଆସିଲୁ ସେ ଲୋକ କ'ଣ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା ନା ନରକକୁ ଗଲା। ଝିଅ ଗଲା। ଝିଅ ଯାଇ ଫେରିକିରି ଆସିଲା ପରେ ସେ ଗଲା ଯେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ। ଇଏ ଯିଏ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ବାବା ଯାଇଥିଲେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଭିକ ଆଣିଦେଲେ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋତେ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ କୁହ ସେ ଲୋକ ମରିଗଲା ଝିଅକୁ ପଠେଇଲ ଝିଅ ଆସି କହିଲା ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା କ'ଣ ସେ ସେଇଠୁ ବୁଢ଼ୀ କହିଲା ଯେଉଁ ଲୋକ ସମାଜରେ କିଛି ଭଲ କଥା କରିଥାଏ ସେ ମରିଗଲା ବେଳେ ଲୋକ କହନ୍ତି ଆହା ଭଲ ଲୋକଟା ଥିଲା। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସମାଜରେ 100 ଘର ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତି ମରିଗଲା ଭଲ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ଯିଏ ନରକକୁ ଯିବେ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଭଲ କଥା କରିଥିବେ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ। ବିଜରାମମୁଖୀ ସେଇଭଳି ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେ ସମାଜର ଯେଉଁ ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ମେହନତି ମଣିଷର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ନେତା ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ତ କବି କହିଲେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଲୋକ ମରନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ବୟସ ନ ହୁଏ ଖୋଜା ଦେଶ ହିତ ପାଇଁ ବିହୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ କାଳେ କାଳେ ବିଜରାମମୁଖୀ କାଳେ କାଳେ ପୂଜା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦେବି ତାଙ୍କୁ 84 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ଲୋକ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା। ମୁଁ ଜଣେ ବାମପନ୍ଥୀ ଲୋକ କହିବା କଥା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି 84 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ପାର ହେଇଗଲା ଆଉ ତାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନାହିଁ। 1000 ଚନ୍ଦ୍ର ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲା ତାର ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ନାହିଁ। ଆପଣ ହିସାବ କରନ୍ତୁ 84 କି 12ରେ ଗଣି ଦିଅନ୍ତୁ 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ତେଣୁ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅମର ଆତ୍ମା ହଉ ବା ଯାହା କ'ଣ ସେ ମୁକ୍ତି ହେଇଛି। ସେ ଜଣେ ଭଲ କଳାକାର ଥିଲେ ଯାହା ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କିଛି ଭଲ କଳାକାର ଥିଲେ। ଆମର ଅନ୍ଧାର ନାୟକ ଜଣେ ଥିଲେ କଳାକାର। ସେ ବଜେଇବାରେ ପୁରା ବଜେଇବ ମାନେ ହଇ ଫୁଟିଲା ଭଳିଆ ସେଠି ବିଭିନ୍ନ କଥା ହେଇଛି। କଥା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ସମ୍ମାନିତ ହେବା କଥା ନାହିଁ କିଛି ଆୱାର୍ଡ ପାଇଁ ପୁରା ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ହେବା କଥା ତାଙ୍କର ହେଇପାରେ। ତାଙ୍କଠୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା। ଆପଣଙ୍କର କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁ ଯିଏ ଦୁର୍ଲଭ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତାଙ୍କ ଘର ଗୁରୁ। ମୁଁ ଏ କଥା ବି ଜାଣିନଥିଲି। ଯେଉଁଦିନ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ଦୁର୍ଲଭ ସିଂ କି ଗୁରୁ ଦିବସରେ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିଲା ଫଟୋଟା ସମାଜରେ ବାହାରିଗଲା ମୁଁ ଜାଣି। ତେଣୁ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଯେଉଁଟା ବଣର ମଲ୍ଲି ବଣରେ ମଉଡ଼ିଯାଏ ସେମିତି ହେଇଛି। ବିଜରାମମୁଖୀ ଖାଲି ଜଣେ ବାମପନ୍ଥୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଲୋକ ନଥିଲେ ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କଳାକାର ଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ବନ୍ଧୁମାନେ ସେ ବାବଦରେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି। ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅମ୍ଳାନ ସ୍ମୃତି ତା ପ୍ରତି ମୁଁ ମୋର ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇ ଅଖିଳ ଭାରତ କୃଷକ ସଭା ତରଫରୁ ଏବଂ ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବମାନଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ସମଦୁଃଖୀ ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ମୋର ବୈପ୍ଳବିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ବିଜରାମମୁଖୀ ଅମର ରହେ, ବିଜରାମମୁଖୀ ଅମର ରହେ, ବିଜରାମମୁଖୀ ଅମର ରହେ କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାରିଛି। 1983 ମସିହାରୁ ସେ ଯୁବବାଣୀରେ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କ୍ୟାସେଟ୍ ବିଭୁ ବିଳାସ ହେଇଥିଲା। ସେ ସଚେତନମୂଳକ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସଚେତନମୂଳକ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ଗୀତ ସେ ନିଜେ ଲେଖିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଗୀତ ଗାୟନ କରାଯାଉଛି। ସେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାକର ନନ୍ଦ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଜିର ଏହି ସୁଧିଚାରଣ ସଭାରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। আজি ଏହି ଶୋକ ତଥା ସ୍ମୃତି ସଭାରେ ବିଜରାମମୁଖୀ ଯେ ଆଜକୁ 11 ଦିନ ହେଲା ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସଭା ବା ପରିସରରେ ମୁଁ
मोर जेतिकी ज्ञान अच्छी स्मृति ये अजाड़िया जाऊँगी कॉलेज रे पढ़ला बेले मु आरसीएमएस को जाऊँगी सेठू से जो उत्कल लिपि खाता किनिया सस्तार मिले आउ सब कौन जिनस कि जाऊँगी सहित प्रथम परिचय है सी मत कहले तुम घर कौटी मुझे आम गाँ ना कहली से मत कुंडे पकड़े ठिया कहले तुम कृष्ण पुओ तापर मुझे जानी घर ये एमती से दिन थिला कथा तापर 2006 मसीह आमर मोर तो काम है प्रोफेशन आजिकल कहूँ एनजीओ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन रूरल वेलफेयर इंस्टीट्यूट बा ग्राम्य कल्याण संस्था ये हंसपड़े अच्छी से आम निमापड़े रोलु से केते गुड़े योजना आसला आमर 4-5टी पंचायत लोक मान काम देवाई से 55 टका मजूरी थी श्रम देवा कमी वर्षा प्रबल होता से समय थी आमर रवि ओझा ये गाँव कम कर किसी ग्रुप गढ़ी तेणु सी विजय मुखी संस्पर्श आसला सी अनुरोध कले विजय जे आम गाँव गोटे कोठ घर करवा पिला माने बसिया जगह नहीं टे साहाଯ୍य कर आम नड़िया गोडी साई जो सेपटे माटी रास्ता करूँ ये आम आमर जहाँ संबल था से गोटे छोटिया घर तैयारी आज गोटे घर देखे बोधे से घर मोर मन हो पूर्णांग करते तेणु से मिसी मुझे जानूली जे से पूरा सब कर्म व्यस्त था आम दी पुओं को देखीचु जड़े चाकरी प्रति लोभ न करी निमापड़े आज पर्यटन बोधे 18 वर्ष है ग्रिल दुकान करते क्या घर को ग्रिल जोगे दे आ बड़ पुओ तो राजनीति बर्तमान सक्रिय अच्छा कोऑपरेटिव सभापति बोधे अच्छा चमरपुरा पंचायत से लगी तेणु पिला अंतत भले अच्छे आज मुझे घर देखुली यथेष सुंदर लगे घर परिवर्तन होती समस्ते आम तो जीवा से तो जीवन पूर्णता हासिल कर 86 वर्ष जहाँ मुझे जानी तेणु जीवन ठारू जीवन आमर या जन्म एवं मरण भितर सीमित तांकर यही स्मृति सभा को मुझे मो ढंग गाई शुणी दौची जीवन नाटक आमी तार कलाकार आसीछु एका जीवी मुएका आसीछु एका जीवी मुएका चोरीले काल सरी बखेल साथीर जीवन एक नाटक आमी तार कलाकार रंगमंच समस्ते आम दिन अभिनय कर चली निज निज घर को जहाँ सब सत्कर्म करते जवनिका जब पड़ी जीव फेरी जीविका पद प्रदीप होता मते भूली जीव मोर नायिका खेले से ही हेब मोर जटिका जदि जड़े दीता थीब दर्शक मत साइकी रखिब मने तार दे ममतार दीजे महक महक ममतार दीजे महक जीवनता एक नाटक तार कलंकित मुनायक चंद्रमा परिपिंधि बहु कलंक कला तिलक जीवनता एक नाटक गोटे नाटक छोट नाटक प्रणिपात जाए चौरपड़ा पंचायत पूर्वतन सरपंच महोदय श्रीयुक्त शरद चंद्र प्रधान को अनुरोध करी आज दिवस में
ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଏକାଦଶ এই একাদশ অবসরে মঞ্চକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଏବଂ ସଭାପତିତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାହୁ ମହୋଦୟ ଯାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ମିଟୁ ବାବୁ ସେ ଆଜି ସଭା ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ବିଶିଷ୍ଟ ବାମପନ୍ଥୀ ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମରେ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ସାଥୀର ଏବଂ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଆମର ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶଙ୍କର ବାବୁ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଚରପଦାର ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଜୀବନ ଯାହାର ଅଛି ମୃତ୍ୟୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଆଜି ଯାହା ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୟରାମ ମଉସାଙ୍କ ପାଇଁ ଘଟିଛି ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ସେ ସମୟ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାହା ବିଜୟରାମ ମଉସାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ଶୋକସଭା ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ ତାହା କହିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଏ ସମାଜରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥାନ୍ତି କିଛି ଛାପ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ଛାପ କି ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏବଂ କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିର ଛାପ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହେଇପାରେ କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିର ଛାପ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇପାରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜାଗାରେ ତା ସମ୍ମାନକୁ ବଜାୟ ରଖିବ ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅମର ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଜାଗାରେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ଅମର ହୋଇ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଜାଗା ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଜୀବନ ଧାରଣ କଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ ଯାହାକି ଭାଗବତକାର ଲେଖିଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ରହି ଦେବତା ହେଲେ ବି ମରଇ ଯଦି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ସଶରୀରେ ଇଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ମୃତ୍ୟୁ ସତ୍ୟ ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ମଞ୍ଚ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ବିଜୟରାମ ମଉସାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋକସଭାର ମଞ୍ଚ ଏ ମଞ୍ଚ ହେଉଛି ବିଜୟରାମ ମଉସାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମୃତିଚାରଣର ମଞ୍ଚ ଯେହେତୁ ସେ ମୋର ପିତୃତୁଲ୍ୟ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଅଜ୍ଞ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଠିକ ହେବ ନାହିଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାର ବାସ୍ତବତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ମୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ଚାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବା ସ୍ମୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ଚାରଣ କରିବା ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ। ଏ ମଞ୍ଚ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ମଞ୍ଚ ନୁହଁ ଏ ମଞ୍ଚ କୌଣସି ଧର୍ମଚର୍ଚ୍ଚାର ମଞ୍ଚ ନୁହଁ ଏ ମଞ୍ଚ କୌଣସି ସାଂସ୍କୃତିକ ମଞ୍ଚ ନୁହଁ ଏ ମଞ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗ ବିଜୟରାମ ମଉସାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମୃତିଚାରଣର ମଞ୍ଚ। ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ବିଷୟରେ ଏଠି ଅନେକ ବାମପନ୍ଥୀ ନେତୃତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି କହିଲେ ଏବଂ ଦେବଭାଇନା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ବିଚାର ଭିତରେ ଦେବଭାଇନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବେ ଏଣୁ ମୁଁ ଅଧିକ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଏକ ଶୋକସଭା ସ୍ୱର୍ଗ ବିଜୟରାମ ମଉସାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଧନ ହେଇଛି ସେ ନିଧନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିୟୋଗ ରହିଛି ସେ ବିୟୋଗ ପାଇଁ ମୁଁ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛି। ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିଛି ଶୁଣିବା କଥା ବି କହିବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହିଁ କିଛି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କର ସାମାଜିକର ଯେଉଁ ଛାପ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଛାପ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅନଭିଜ୍ଞ ଏବଂ ଅଜ୍ଞ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବେ କେବଳ ସେଇ ବିଜୟରାମ ମଉସାଙ୍କର ଅମରାତ୍ମାର ସ୍ୱର୍ଗତ କାମନା କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ପୁଅ ବୋହୂ ନାତି ନାତୁଣୀ
एवं प्रिय परिजन मानक प्रभु जगन्नाथ अमरात्मा को सद्गति देवा सहित परिवार को साहस एवं सुख समृद्धि देवाई मु जगन्नाथ पाखे निवेदन करुच्ची एवं मु अधिका किसी कहवाई चाहूना मु कार्यक्रम विषय अनभिज्ञ से तो अनेक कलाकार भत्ता पाई कलाकार हिसाब से परिचित किंतु कौ कला को से दखल कर कौ कला एग्नेस्ट से आज भत्ता पाँच जानी जानी व्यक्तित्व मान कहे सर्वशेष प्रभु जगन्नाथ पाखे प्रार्थना करी अमर आत्मार सद्गति हो एवं पुओ नाती नातुणी एवं सहधर्मी प्रिय परिजन मान साहस शक्ति देवा सहित परिवार को सुखरे रखु ये कही मु मोर वक्तव्य शांत करने सहित विजयराम मुखी अमर रहे विजयराम मुखी अमर रहे विजयराम मुखी अमर रहे। पंचायत पाख पंचायत डेणु पूर्वतन सरपंच श्रीयुक्त चित्तरंजन बेहरा महोदय को अनुरोध करी आज विजयराम मुखी एकादश उपलक्षे स्मृतिचारण सभा वक्तव्य प्रदान करेंगे। निमापड़ा ब्लॉक अध्यक्ष श्रीयुक्त शंकर बाबू चहरपदार सरपंच बलराम बाबू और अन्य नेतृमंडली और उपस्थित थिबा विजयराम मुखी की भल पाउथिबा भाई माने और गुरुजन मान शोक क्या कराए समस्त शोक कराए जाने समाज प्रति जार अवदान थी अंचल प्रति जार अवदान थी सी व्यक्ति मृत्युवरण कले से व्यक्ति दुख प्रकाश करती शोक प्रकाश करती स्वर्गत विजयराम मुखी जड़े कलाकार थे मुझे शुणी जड़े कलाकार थे कलाकार कला क्षेत्र में बहु पारदर्शिता हासिल कर वामपंथी आंदोलन में जोगदे विशेषकर चहरपदा पंचायतर समाज सेवा से निजक उत्सर्गीकृत कर भावती समाज सेवा प्रत्येक राजनैतिक लोक समाज सेवा करती आजिकल राजनैतिक लोक को भारी घृणा करते कि जानवा कथा प्रकृत ही राजनेता लोक मैंने समाज प्रत्यक्ष सेवा करती आउ मैंने सेवा करती तेणु विजयराम मुखी निश्चित भाव में जड़े समाजसेवी थे ये गृहबारी तथा चहरपदार उन्नतीकरण कला क्षेत्र में आम चहरपदा अंचल बीजेपी पार्टी मंडल सभापति श्रीयुक्त सत्यभूषण स्वाई महोदय को अनुरोध करी आज सूचना दिवस में वक्तव्य रचना करेंगे। विजयराम मुखी आज एकादश स्मृतिचार सभा मत मंच को धन्यवाद दूसरी मंचर सभापतित्व करुवा आम अंचल विशिष्ट व्यक्तित्व देवेंद्रनाथ साई महोदय एवं मंचर उपस्थित थिबा समस्त गुरुजन मैंने ये अंचल देवदुर्लभ गुरुजन एवं मो सामने बसी विजयराम मुखी को भल पाउथिबा समस्त बड़ एवं छोट भाई भाई मान समस्त को नमस्ते करुँ नमन करुँ मो प्रथम विजयराम मुखी को श्रद्धासुमन अर्पण करुँ मो विजयराम मुखी विषय खूब कम जानी बहु पछरे हेले भी बड़ पुओ मोर कलेजमेट तेणु मु अल्प किसी विषय जानी मोर सहित मिसवा जो राजनीति चहरपदा राजनीति भाग ना भितर जो सहित मिसी मु थे आसी आमर घर पाखे मंदिर को मुझे दिन जानी प्रकृत में विजयराम मौसा होती जड़े कलाकार कारण आम जो हुए कार्तिक मसरे से कार्तिक मस आसती से खोल बजाते ये बयस एमती बादन खोल जो ये कथा को अंगे लिभेचे एवं हृदयंगमय करे किंतु ये जीवन काल भितर जो मनुष्य ये समाज प्रति किसी परिवार आदर्श थाए ये समाज को दिग्दर्शन दे था माने
गोटे कथा हूँ डायरेक्ट बा इनडायरेक्ट से जदि निजे तांकर व्यक्तित्व बल समाजर किसी उन्नति करिथांती से मध्य आम पाखे पूजनीय एवं इनडायरेक्ट मु भी कहबी ये समाज प्रति तांकर इनडायरेक्ट योगदान अच्छी समाज को उन्नति करिवारे कारण तांकर बड़ पुओ ताकू एक योग्य संतान रूपे गढ़ी तोड़ते जी ए समाज को आदि किसी राजनीतिक क्षेत्र में हो बा सामाजिक क्षेत्र में हो ए समाज प्रति तार कार्य रही जो मोर सांग बाबुनी तांकर बड़ पुओ तेणु मो मौसा पाखे चिर ऋणी ए समाज पाखे चिर ऋणी हे एवं आम समस्ते अनुभव करवा से एक महान व्यक्तित्व आम पाखे आज नहांती आम समस्ते दुख प्रकाश करुचे और समस्ते मन भर श्रद्धांजलि दौचे आउ गोटे कथा मोर मन पड़े आम तो समस्त जाचे ये समाज में विभिन्न डाक्तर ठार आरंभ कर पुलिस पर्यटन समस्त अच्छा किंतु गोटे कथा मो मन भर आसे गोटे समाज व्यक्तित्व जे होती कलाकार आम समस्ते निजपाई बंचुचे आम आम बंचुचे आम छुआ सुख दुखे भाग नौचे आम छुआ मुहर के हस फुट चिंता करुचे किंतु जड़े कलाकार ये समाज में समस्त मुहर किभली हस फुट समस्ते केमती हसवे यह मन भर थाए से मन भर जिते दुख जिते ग्लानी पिला किए पढ़ा न पढ़ा किए रोजगार कला किए न कला आपको चिंता करती से चिंता करती मो सामने जो मैंने अच्छा से हसतु मुझे हस फुटेबी से मुहर जड़े कलाकार हूँ प्रकृत कर्तव्य तेणु मु भावी जी जो क्षेत्र में था पचे बिजरा मौसा हुए तो आज धनी न हो पारती हुए तो से कौन चाकरी क्षेत्र में महान व्यक्तित्व न हो पारती कि राजनीति क्षेत्र में से थे भी एत ऊपर को उठी न पारती कि समाज प्रति जो भावना रही समाज प्रति जो कर्तव्य रही से समस्त मुहर हस फुटे एक कलाकार भाव में तेणु स्मृतिचारण सभा छय सुमन आज विजयराम मुखिंदर स्मृतिचारण सभा सम्मुखें उपस्थित समस्त गुरुजन एवं आम समस्त उपस्थित होते कहीं बहुत बड़ दुखर दिन आम समस्ते मर्माहत विषय कौन कही मुझे संपर्क में नाती हेबी से तो मो ठार बयस बहुत बड़ मुझे मोर वयोज्येष्ठ मान शुणिली से एक प्रतिभा पुरुष थे जहाँकर राजनैतिक प्रभाव एवं जो कलाकार से लोक मोहित करते समस्त आसी स्मृति सभार जोगदेवाई समस्त आसी चाहूनी कि मत भी विषय बेस किसी जहाँ ना किंतु मु जगतरनाथ जगन्नाथ पाखे प्रार्थना करी आत्मार सद्गति निमते मु जगन्नाथ पाखे प्रार्थना कर परिवार सुमंगल मुझे जगन्नाथ पाखे प्रार्थना करी कही मोर वक्तव्य समाप्त कर जय जगन्नाथ खटई महोदय को अनुरोध करुचे से आज स्मृतिचारण सभा वक्तव्य प्रदान करते और साना भाई मिट्टू यही स्मृति सभा निजक सामिल कर पूर्वतन मंत्री तथा आज भारतीय जनता पार्टी मुखपात्र आम समस्त प्रिय नेता समीर रंजन दास महोदय एवं आज शोक सभा सामिल होती भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वरिष्ठ नेतृत्व देवेंद्र साहू सनातन पात्र कृष्णचंद्र राउत आरंभ कर ब्लॉक चेयरमैन पंचायत सरपंच एवं अन्यतम नेतृत्व निमापड़ा नगर जीवनानंद महापात्र सर्वोपरि आपण पंचायत अन्यतम नेतृत्व पूर्वतन ब्लॉक सभापति अशोक साहू आरंभ कर समस्त वरेण्य नेतृत्व मान आज निजक ए शोक सभा सामिल कर विजयराम मुखी मोर हेले बड़ बाबा आम बापा से बड़ भाई से हेले बड़ बाबा एवं से केंद्रीय कलाकार भत्ता सर्वप्रथमे पाते केंद्रीय कलाकार भत्ता
କଳାରେ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ସେ ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିରେ ସେ ଅନେକ ଦିନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ମୁଖୀ ବା ବାବୁଲି ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇ ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଚୌରପଦା ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ଜଣେ ସଭ୍ୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତ ବଡ଼ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ, ଅନ୍ୟଠାରୁ ଶୁଣିଲେ ଟିକେ ଭଲ ହବ। ସେ ଜଣେ ନିଷ୍କପଟ ଲୋକ ଥିଲେ। କଥା ଏତେ ଧୀରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରନ୍ତିନି। ତାଙ୍କଠାରେ ରାଗ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବା, ମୁଁ ଯେତିକି ଦିନ ବଡ଼ ବାବାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି ମୁଁ କେବେ ବି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଜାଣିନି। ବଡ଼ ବାବା ଏତେ ଶାନ୍ତ ସରଳ ଥିଲେ। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଅଛି, ଜନ୍ମ ଅଛି ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ 86 ବର୍ଷରେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବଶେଷରେ ସେହି ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହଉ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ବାବୁଲି ଭାଇ ହଉ କି ଦିଲୁପ ହଉ ବା ପରିବାରର ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେମିତି ସଦାସର୍ବଦା ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହି ସେ ଶାନ୍ତି ରୁହନ୍ତୁ। ଆମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ ଏହି କାମନା କରି ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୟରାମ ମୁଖୀଙ୍କର ଆତ୍ମା ସଦ୍ଗତି ହେବା ସହିତ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ ଆମ ଘରେ ଆଜି ନଥିବାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ମର୍ମାହତ ଦୁଃଖିତ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପରେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବିଜୟରାମ ମୁଖୀଙ୍କର ଏକଦଶାହ ଅବସରରେ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସଭାର ସଭାପତି ଉପସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସମୀରଞ୍ଜନ ଦାସ ମହୋଦୟ, ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ମୋର ବଡ଼ ଭାଇନା ଦେବଭାଇନା, ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଚଅଁରପଦା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସାନ ଭାଇ ବଳି, ଉପସ୍ଥିତ ଅନ୍ୟ ସବୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନ। ଆଜି ଏହି ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସଭାରେ ବିଜୟ ମଉସାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କିଛି ଜାଣିନୁ। ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମାଜ କି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମଠୁ ଅଧିକା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ବିଷୟରେ କହିପାରିବେ। ଆମେ ଯେବେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ, ଯେହେତୁ ବାବୁଲି ମୋର ସାଙ୍ଗ, ଆମେ ଏକାଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ତେଣୁ ସେଇ କଥାକୁ ଯେତିକି ଦିନ ତାଙ୍କ ହାତରେ ମିଶିଛୁ, ଯାହା କଥା ହେଇଛୁ, ଗୋଟେ ଅଭାବୀ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାରର କଥା ବୁଝିବା ସହିତ କେମିତି ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଭଲରେ ବସବାସ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସମୟରୁ ସମୟ ବାହାର କରି କେମିତି ଅଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନତି ହେବ ସେ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସମୟରେ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କଳାକାର ଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ କଳାରେ ନିପୁଣ ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ କଳାକାର ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ। ତେଣୁ ସର୍ବଶେଷରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ବାବୁଲି ହଉ କି ତାର ସାନ ଭାଇ ଦିଲୁ ହଉ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭଳି ନାଁ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଉପଲକ୍ଷେ ସ୍ମୃତି ସଭାର ସଂଯୋଜକ ସାନ ଭାଇ ମିଟୁ ବାବୁ ଯେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପରିଚିତ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମୁଖପାତ୍ର ଯୁକ୍ତ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ମହୋଦୟ ଆମ ଗଣରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବଭାଇନା, କୃଷ୍ଣ ଭାଇ, ସନାତନ ଭାଇ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶଙ୍କର ଭୋଇ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ କବାବୁ, କିନାଇନା, ଶୁକ୍ଲାବାବୁ, ସମସ୍ତ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ, ସରପଞ୍ଚ ତନ୍ମୟ, ବାବୁଲି ମୁଖୀ, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମୁଖୀ ଯିଏ ମୋର ସାଙ୍ଗ, 1990 ମସିହାରେ ଆମେ ଏକାଠି ନିମାପଡ଼ା କଲେଜରେ +2 ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ସେ AISFରୁ
कल्चराल सेक्रेटरी ठिया होता घर को प्रथम आसी से दिन मौसा से पूरा बहुत भल थे से दिन से कही सांग हिसाब से मत कही बाबुटा पाठ पढ़नी राजनीति कला से दिन परामर्श मत एत भल लगी बाबुली जीतला घर को आसी मत कहले अजू देखे बाबुली नेता हो गला तेना पाठ पढ़नी परामर्श बाबुली किंतु ग्रहण कलानी से तो कम्युनिस्ट पार्टी बाबुली से भल संगठक थिला तेणु जहाँकर पिता जड़े भल नेतृत्व थे अंचल जेहेतु पुओ सी कलार से गढ़ा तेणु मौसा जो कला थिला जो कलार विकास से निजर ना को निमापड़ा परिचित कर प्रभु जगन्नाथ निकट में प्रार्थना करुच्ची आत्मा जो भी था से आत्मार सद्गति हो बाबुली एवं दिल्ली को प्रभु जगन्नाथ शक्ति दिंतु ये प्रार्थना करी प्रभु जगन्नाथ वक्तव्य साहय करुच्ची। जय जगन्नाथ। एकादश स्मृतिचारण सभा उपस्थित थिबा पूर्वतन मंत्री तथा निमापड़ार जड़े दृढ़ नेतृत्व श्रीजुक्त समीर रंजन दास महोदय एवं उपस्थित थिबा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी देव भाई सोनाई कृष्ण बाबू एवं अन्य वरिष्ठ नेतृत्व माने कप बाबू अजू टुकुला बाबू दरपदार सरपंच शर्त एवं उपस्थित थिबा समस्त शोक सभा बसी समस्त मान्यगण्य व्यक्तित्व मानक मोर अभिनंदन एवं शुभेच्छा जे आपण माने आज ये जो जिनस मृत्यु पर जनकर कौन थिला से लोक जीवन में कौन करिथिला न करिथिला सेटा ही मृत्यु पर बेसी जना पड़े जितेबाला से लोक एठू पृथ्वी पृष्ठरू विदाय नियंती सेतबेले ही तांकर भल मंद समस्त जिनस निखुण भाव पदाकू आसी थाए एवं निखुण भाव ता बारी हो जाए जो दुईटी जाक जिनस समाज को परिवर्तन करिवारे साहाय्य करे समाज को परिवर्तन करिवारे दिग देखाए जो दुईटी मुख्य जिनस गोटे है राजनीति क्षेत्र एवं आउ गोटे है कलार क्षेत्र से दुईटी जाक क्षेत्र में से निष्ठार सहित काम करुथिले एक सामाजिक परिवर्तन आनिबा सहित चौर पदा एक गौरवमय पंचायत से पंचायत उन्नति करने सहित निमापड़ा राजनीति एवं कला क्षेत्र में एक दिग्दर्शन सृष्टि करी से आज आमको छाड़ी चली जाइछंती। बाबुली भी भल पिला तेणु मो बाबुली के अनुरोध करुच्ची बापांकर ये जो कार्य थिला ये जो भल गुण गुड़िक थिला से गुण गुड़िक को आधार करी से राजनीति क्षेत्र में निज अंचल विकास पाई कार्य करि चलंतु एवं तांकर अमर आत्मार तो निश्चय सद्गति होइतिबो कारण जी भल कार्य करिथाए से आत्मा सद्गति होइताए एतिरे कोनोसी संदेह नाही। प्रभु जगन्नाथ निकट में मो प्रार्थना करुच्ची ए दुखद समय तांको परिवार को सहाय होंतु एवं तांकर जो कार्य तो आमे आज जो पीढ़ीर नेतृत्व माने आमर जो पर पीढ़ी आसुची जो पीढ़ी से जो नेतृत्व माने युव नेतृत्व माने से जो गुण से गुण को किसी जदि शिक्षा करी राजनीति क्षेत्र में व्यवहार करेंगे ताले निश्चिंत भावे आम अंचल आहरी विकसित हो पार आम आहरी ऊपर को जापर। जय जगन्नाथ समस्त को नमस्कार। बीजेपी मुखपात्र समीर भाईना एवं उपस्थित आमर ब्लॉक अध्यक्ष शंकर भाई आमर कप्पू टुकला बाबू तीनाइना सत्य बाबू आमर बर्तमान सरपंच बड़ी बाबू सीत भाई आमर मान्यगण्य व्यक्तित्व जो अतिथि कहले अतिथि हेनी से होती सना भाई मोर बंधु कृष्ण भाई एवं आमर रात भाई समस्त को जो मान ना बद कहीपारे समस्त को मोर यथा मान्य सम्मान बेसी समय ना मु गोटे कथा कहि बाबुली बाबू मोर हूँ बाल्य बंधु मु सब आसे मोर मौसा सहित बहुत इंटराक्शन होती मौसा जड़े नीति नैतिकतार विश्वास कर लोक से साम्यवादी लोक से कौन सी भूल कथा को दर्शय दिखती
बाबुली सहित मुझे बारंबार सांग हुए से अति सुंदर उपदेश मान दिखती से जड़े कलाकार थे किंतु से कम्युनिज्म रे विश्वास करती मु गोटे कथा कहबी मर्त्य मंगल देह बई देवता देवता हेले मरई तेणुक आपण मैंने समस्ते आम जो स्मृतिचारण सभा एकत्रित होचे आम विदाय यात्रार सद्गति कामना करवा समस्त मंगल भगवान करते मुझे वक्तव्य रखुची जय जगन्नाथ। स्मृतिचारण सभा ये सभार सम्मानपूर्वक सभापति महोदय संयोजक महोदय एवं आम गण में उपस्थित अच्छा निमापड़ा उपअंचल प्रिय नेतृत्व तथा आम मान समस्त नेता पूर्वतन मंत्री तथा विधायक समीर भाईना महोदय मतासीन समस्त विभिन्न राजनैतिक दल नेतृमंडली एवं उपस्थित वयोज्येष्ठ गुरुजन मुरबी समस्त प्रथम गुरुजन मुरबी आमको अनुगामी करमर श्रेष्ठ श्रद्धांजलि हम सर्वशेष जगन्नाथ प्रार्थना कर आत्मार सद्गति एवं जगन्नाथ जगन्नाथ परिवार पिला समस्त को सहाय हूँ भविष्य जीवन उज्जवलमय हो ये मोर वक्तव्य सांग करुच्ची ओम शांति। धन्यवाद। निमापड़ार टेक रखि सम्मान रखि वरिष्ठ नेतृत्व पूर्वतन गणशिक्षा मंत्री समस्त प्रिय गुगुल भाई अनुरोध करी आज विजयराम मुखी एकादश उपलक्षे श्रुतिचारण प्रदान करेंगे। श्रद्धांजलि सभा ये सभा आम गाँव में अच्छा निमापड़ा अंचल जड़े वरिष्ठ नेतृत्व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राज्य नेतृत्व श्री देवेंद्र कुमार साहू महोदय अन्यतम राज्यर कृषक नेता सनातन पात्र महोदय पंचायत समितिर अध्यक्ष शंकर बाबू महोदय जिला परिषद सभ्य प्रदीप खतर महोदय बंधु मीना भाईना सरपंच चमपड़ा कृष्ण बाबू झी रोजालीन एवं अशोक साहू महोदय अजित रव भाई शरत चित्त प्रभाकर बस्ती मंडल सभापति भारतीय जनता पार्टी 20 नंबर जोनर छवि एवं अन्य कार्यक्रम सहित विजयराम मुखी सहित संपर्क में बाबुली सहित बाबुली के भल पाता परिवार को भल पाता उपस्थित समस्त बंधु विजयराम भाई बोली मु डाके जेहेतु अखिल भाईना डाकती भाई तेणु से ना आम समस्ते से बाटरे आम समस्त विजयराम भाई बोली डाकू मुझे जहाँ से निश्चिंत भाव में भल पाइबा आशीर्वाद सदिच्छा एमती हजार हजार लोक अच्छा विजयराम भाई जड़े विशेषत्व हूँ समस्त जहाँ कही सारी स्वाभाविक प्रक्रिया समस्त कम्युनिस्ट मान होती नीतिवान इतने किसी सन्देह कर किंतु विभिन्न समय विच्युति किंतु विजयराम मुखी यहीपरि भाव में जड़े मनीष से कथा काम भितर के तफात न था निश्चित भाव में सदाबले सावलील भाव में जहाँ कहते कवि जहाँ कहला से कभी रागिकी क्या सागे केवे तर्क रागिकी कह सब कथा ना किंतु कथा जो जहाँ कहते जो कथा थी से प्रेस्टिक कहते कथार से फलवृत्त विकृत होते तेणु मनुष्य जीवन में जो दु तीन दिग समस्त गुरुत्वपूर्ण कथा कथा दे कथा रखा साधारण लोक गरीब लोक भल पाइबा रहा निजे जो अच्छा से परिवेश को सठिक भाव में रखा जपरी परिवेश दूषित न हो सामाजिक परिवेश ये समस्त कथा गुड़िक जहाँ मनीष जीवन में गोटे गोटे बिंदु भाव में देखा जाए परवर्ती अवस्था गोटे मनीष को तर्जमा करा जाए यही सब बिंदु गुड़िक निश्चित भाव में तर्जमा करा जाए सी कहार बचा बेले तर्जमा हो मृत्यु पर तर्जमा हो से दृष्टिकोण विजयराम भाई पाखे समस्त कथा गुड़िक थिला एवं से समय अनुसार
बाबुली जिते बड़े कार्य को बाबुली जहाँ कहले आजू जहाँ कहते कल्चरल सेक्रेटरी थिला एवं निमापड़ा कॉलेज एवं तार कल्चरल सेक्रेटरी जितला पर से प्रक्रिया भितर से राजनीतिक प्रक्रिया भितर को साधारण लोक कार्यक्रम भितर को आसला तो स्वाभाविक भाव में बाबुली काम को बाहरी आसला विजयराम भाई तेणु घर रही शीतलता है ना पूरा हेडक्वार्टर सहित जा आसवा जाना आना प्रत्येक कार्यक्रम में बैठक ये सब कथा चंचल से थे तेणु निश्चित भाव में सब बहु लोक 140 कोटी लोक जन्म होती मरुंट किंतु आम बेजिराम मुखी संपर्क में आज चर्चा करते लोक बस आलोचना करुचे चर्चा करुचे समाज विभिन्न क्षेत्र मनीष मैंने आज बेजिराम मुखी संपर्क में चर्चा कर मनीष जीवन सार्थकता से एक सार्थक जीवन जीकि से जाइछंती निश्चित भाव में तेणुक मुक्ति होती सबुदिन आम अंचल डिहबारी चौरपदा पंचायत निमापड़ा सबुदिन निश्चित भाव में जिते कथा चर्चा रजिराम मुखी कथा चर्चा रे एक सार्थक जीवन जीकि जाइछंती जगन्नाथ परिवार को सहाय हूँ बाबुली के आहरी आहरी आग को जगन्नाथ एवं सान भाई दिलू हाँ प्रभु जगन्नाथ सहाय हूँ आ मौसी स्वाभाविक भाव में बेजिराम भाई मृत्यु निश्चित कष्ट देर किसी सन्देह ना तेणु प्रभु जगन्नाथ परिवार को सदैव हो ये मो वक्तव्य सांग सहित रोजालिन नायक महोदय को अनुरोध करी से आज स्मृतिचारण में वक्तव्य प्रदान करें। आशीर्वाद नथिले मु आज ये पहुँची पार न था कि ये बसी विषय जी मुझे शुणिली मु निश्चित कहि ये प्रेरणा नेबी कि आशीर्वाद मो उपरे आम उपरे परिवार उपरे एमती ही बनी रहू बापा हाथ कौन थाए गोटे झील ही अनुभव करि मो बापा मो पाई सबकिछि मो पाई मो साहस मो पाई मो प्रेरणा सी ही मो परिचय ताकोपाई आज मु एठी पहुँची ताकोपाई आज मु जहाँ अच्छी मो बापा संस्कार जो अच्छी बापा को हरइबार दुख यहाँ जी हरई सी ही जानी मु आशीर्वाद चाहिए ठाकुर को निवेदन करी से आग को बहुत आग को बढ़तु परिवार बहुत आग को बढ़तु पुणी थे धन्यवाद जनइबी कि आपण मैंने मत ये निमंत्रण करूँ आपण मध्य उपस्थित रही ये बसी बहुत जिन शुणा मिलूँ आउ यही प्रेरणा नहीं कि जीवी कि मु भी जिते मो शेष मुहूर्त थी यही किसी कर कि मो ना भी यही परिचय सृष्टि करी कि लोक मैंने मत मो गला मन रखिए ये कही रही जय जगन्नाथ एवं संचालक बंधु मिटू बाबू एवं आजिका विचार सभा मोर प्रिय मो बापा को भल पाऊ मो बापा को भल पाउथिबा मो बापा भल पाउथिबा लोकड गणशिक्षा मंत्री आ समस्त प्रिय सभी जिते बेले जो कथा उठे मु कौन मो बापा विषय कहबी से तो कम्युनिस्ट पार्टी अनुप्राणित हुई तो बायना सहित एवं अचयती समस्त सनाई मो तेणु हिसाब से तेणु से भारी भल पाउथिले कम्युनिस्ट पार्टी एवं समस्त विजयराम मुखी की भल पाउथिबा मो बापा को भल पाउथिबा समस्त को मोर हृदय नमस्कार जनाउछि जेतेबेले कम्युनिस्ट पार्टी सेतेबेले बापा को कथारे कहले शुण मु पार्टी जे गुगुली मोहन आम को पुओ गुगुली बर्तमान बाहरी पड़ा आउ कम्युनिस्ट पार्टी अच्छी ताने अक्षय गुगुली देव एम सब आसीगले एवं कम्युनिस्ट पार्टी चलो विभिन्न प्रकार कथा जिते सभा समिति की जाती गाँव में आलोचना पर्यालोचना चले जदि समीर भाईना विरुद्ध में किए पदे कहला से शेष पर्यंत दात लगेदेवे अरे सी कौन एक कौटा मत आसी कहे मुझे सी सब मिछ कथा ना मुझे दाबीदेवी कहीदे आईली से यही भल पाते कम्युनिस्ट पार्टी कथा कहले ए रवि गांधी बापा भागी भाई कृष्ण साहू एम समस्ते जय मूषा जगन्नाथ महांती जगन्नाथ ओझा एम सहित से मिशिं जितेबाला अभाव अनाटन बेले से जाती मोर भास्कर कका दही रटिल धलेश्वर दही जगर से बापा जा पहुँचती सब
ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନଥାଏ ସେ ଆମକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଅବସ୍ଥା ସୁଚଳ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହନ୍ତି ମୁଁ ଅମକଠୁ ଯାଇ ଆଣିଥିଲି ଆରେ ସେ କୁଶ ସାହୁ ଥବ ମତେ ସେ ଦେଇଛି ଆରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଝା ସେଠି ଥବ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି ଏ କଥାକୁ ସେ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମତେ ବଡ଼ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ କହନ୍ତି ଆରେ ଯୋଉମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଥା ବି ଭୁଲିଯିବନି ଏ କଥା ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସେ ଟିକେ କ'ଣ ହେଲେ ଜୟଜଙ୍ଗ ଭାସ୍କର କକା ପାଖକୁ ପଳେଇବେ ଭାସ୍କର ସେଠି ବସିବେ କଣଟି ବସିବେ କଥା ହେବେ ଆସିବେ ଯେତେବେଳେ କବି ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଖୁସି ତାଙ୍କର କହିଲେ ନ ସରେ କହିଲେ ଯାହା ହଉ ମୋ ପୁତୁରା ଗୋଟେ ନାଁ ରଖିଦେଲା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଅନେକ କଥା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିରେ ଯଦି କେହି କୌଣସି ଦାୟଦ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା ସେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ ଆଉ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେ ସମୀର ରାଇନାକୁ ଯଦି ସମୀର ରାଇନାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲା ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ବେଳେ ଯଦି କିଏ କହିଲା କ'ଣ ହେଲା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସେଠି ବଜ୍ର ପଡ଼ିଗଲା ମତେ ଅନେଇଥିବେ ଆସିଲା ବେଳେ କହିବେ ହେ କ'ଣ ହେଲା କି ଏ କଥା ମୁଁ କହିବି ନାଇଁ ଏ କଥାକୁ ସେ କଥା ସେ କଥାକୁ ସେ କଥା ଯଦି କହିଦେଲି ତାହେଲେ ସେ ବୁଝିଯିବେ ତାହେଲେ ସେ ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିବେ ନହେଲେ ସେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ବସିଥିବି ପଚାରିବି କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଚୁପ୍ ହେଇଥିବି ସେଇ ସମୟରେ ମତେ ପଚାରିବେ ଆରେ ବାବୁଲି ମୁଁ କ'ଣ କି ଗୁଗୁଲି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୁଣିଲି ଏମିତି ଏମିତି କଥା ହେଇଛି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ସେସବୁ କଥା ମିଛ କଥା ସେ କଥା ହେଇଛି ନା ଆରେ ସେ ଗୁଗୁଲି କି କିଏ କହିବ ତା ଭଳିଆ ନେତା କିଏ ଅଛି ଯିଏ ମଧ୍ୟ କହିବ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଅଭିଯାନୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ବାଗି ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ସେ କେମିତି କଥା କହନ୍ତି କୃଷ୍ଣାଇ ଯେତେବେଳେ ଆମର ହେଇଗଲେ ସରପଞ୍ଚ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟିଆ ସେତେବେଳେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଏଠି ସମସ୍ତେ କଂଗ୍ରେସ ହୁ ଉଠୁଛି ମୋ ବାପା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଏଜେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଲେନି ଏଠି ସେତେବେଳେ ଲିଙ୍ଗ ମଉସା ଆସି ଏଠି ବସିଲେ ରାତିରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚି ସେଠି କ'ଣ କଲେ ନା ବାପା ଏଜେଣ୍ଟ ହେଲେ ସକାଳୁ ତା ପରଦିନ ଜିତିଗଲା ସରପଞ୍ଚ ଏଠି ଜିତିଲା କଂଗ୍ରେସର ଆମ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବାଣ ଫୁଟେଇଲେ ଆସିକି ଢାଳିକି ଅଗମଣା ଗଦେଇ ବାଣ ଫୁଟେଇଲେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଘରେ ପଇଛୁ ଚୁପ୍ ହେଇକିରି ଝରକା ପଟେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ଏସବୁ କରୁଛୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ହଲା ଗୋଲା ଏଇ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଏଠିକି ଆମ ଗାଁର ଜିତିଥିଲା ବାସୁ ସେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସର ଉତ୍ଥାନ ସେତେବେଳେ ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି ମହାଦାଇ ସେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ବାପା ତ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି କହିଲେ ଜୟ ମଉସା ଏକାଦଶୀ ଚୁଡ଼ା ଦୋକାନ ଏବଂ ମୋହନ ମଉସା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଲଚରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଲି ନିମାପଡ଼ା କଲେଜରେ ସେତେବେଳେ ମୋହନ ମଉସା ମୋର ଗେଷ୍ଟ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ଆମ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆଶିଷ ମହାପାତ୍ର ଗୁଗୁଲି ଆନା ଆଉ ସନ୍ତୋଷ ଆନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଏହା ହିସାବରେ ଯୋଗାଇଥିଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଥିଲି ବାପାଙ୍କଠୁ ଯେମିତି ଗୁଗୁଲି ଆନାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ବୟସ ହେଇଗଲା ଗୁଗୁଲି ଆନା ସନ୍ତୋଷ ଆନା ନେତୃତ୍ୱରେ ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯୋଗାଇଥିଲି ଅଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଅଜୟ ସ୍ୱାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ସେତେବେଳେ ଏହା ହିସାବରେ ଆଉ କିଛି ବୁଝିଲୁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟର ଶାଖା ହେଉଛି ଏହା ହିସାବରେ ସେ ଏହା ହିସାବରେ ଆମେ ଯୋଗ ଦେଲୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଲା ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ ଭୋଟରେ ମାତ୍ର ଜିତିଲି ଯେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡେ ଭୋଟରେ ଜିତିଲି ଭାଇନାକୁ ଆସି କହିଲୁ ଗୁଗୁଲିଆନା କ'ଣ କରିବା ଖଣ୍ଡେ ଭୋଟ ଜିତିଲି ସେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ରିକାଉଣ୍ଟିଂ ହବ ନା କିଛି ହେଇପାରିବନି ତେବେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲକୁ ଘେରାଉ କରି ବସ ଆମେ ଘେରାଉ କରି ବସିଲୁ ସେହି ମସିହାରେ 1999 ମସିହାରେ କଲେଜ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସଂଶୋଧନ କରାଗଲା ଯେ 3 ଖଣ୍ଡର ଭୋଟରୁ ଅଧିକା ହେଲେ ତାପରେ ରିକାଉଣ୍ଟିଂ ହବ ସେ ହେଇପାରିବନି ସେଇ ବର୍ଷ ଭାଇନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି ବନ୍ଧୁ ସରଦାର ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିନା କେମିତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି କେମିତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି କାହାକୁ କେମିତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଉଣାଧିକେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହିବିନି ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ପୂର୍ବରୁ ବକ୍ତାମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଦ୍ୟାମୁଖୀ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଗଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି କାରଣ ସେ ଆମ ସହିତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ସହିତ ଏବଂ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ତ ଖାଲି ଜଡ଼ିତ ଅଛି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁ ହୁଏ ସେ କୋର୍ କମିଟିର ସଭ୍ୟ ଥିଲେ ମୋର ପୂର୍ବରୁ ବକ୍ତାମାନେ କହୁଥିଲେ ସେ ଭାରି ଅମାୟିକ ସରଳ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସରଳ ନୁହନ୍ତି କଥା ତାଙ୍କର ସରଳ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଦୃଢ଼ ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ତାହା ଆପଣମାନେ କେହି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ମୁଁ 84 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲି ବିଜୟାମୁଖୀ ନିୟମାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ଆମ ଏଇ ଗାଁରେ ଯେଉଁମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଯଥେଷ୍ଟ ବେଶୀ ଥିଲା ଆମର ହୃଦୟ ସାଥୀ କୃଷ୍ଣ ରାଉତ ତାଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ
କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆସି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ଲିଙ୍ଗରାଜ ଦାସ ଆସି କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ କାଶୀନାଥ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ରହି ସେ କଂଗ୍ରେସର ପରିଚାଳନା କଲେ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍ଗବାବୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିକିରି ରାତିରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଜଗିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆମ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗାଁରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦେଉଥିଲା, ଆମର ଶକ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଜୟରାମ ମୁଖୀ ଏଠି ଗୋଟେ ମଝିରେ କ୍ଷମା ଥାଏ, ଏବେ ଶଙ୍ଖ ହେଇଗଲାଣି, କ୍ଷମା ସେପଟେ ତମେ ରୁହ ଆମେ ଏପଟେ କ୍ଷମା ରଖି, କାରଣ ସେ ରଖିଥାନ୍ତି। ମାନେ ଏଇଭଳି ଦୃଢ଼ତା ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା। ବନ୍ଧୁମାନେ କହିଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ କଳାକାର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ସେ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ରାଜା ରୋଲ କରିଛନ୍ତି, ରାଣୀ ରୋଲ କରିଛନ୍ତି, ସେନାପତି ରୋଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ଗାୟକ ମଧ୍ୟ, ହାରମୋନିୟମ ବଜାନ୍ତି, ତାବଲ ବଜାନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପାରଦର୍ଶିତା ଲୋକ, ସବୁ ବିଦ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାତ୍ରା ଜଗତ ଛାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି, ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମ ହଂସପଡ଼ା ମୌଜା ମରୁଡ଼ି ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା। ଯେତେ ଯାହାର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ଫସଲ ହୁଏ ନାହିଁ, ମରୁଡ଼ିରେ ମରେ। ଏଇ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଜ୍ୱର ଯାଇଛି, ସେ ଜ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ପଡ଼ିଲେ ଆମ ମୌଜା ଯାକ ପାଣି ଚାଲିବ। ଆମ ଗହିରର ଆରପଟ ହେଉଛି ଆମ ସାହି, ତାଙ୍କର ଏପଟେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏପଟେ କେହି ସେ ବନ୍ଧ ପକେଇବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ବିଜୟରାମ ମୁଖୀଙ୍କର ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବନ୍ଧ ପକେଇବେ ଆଗୁଆ ଆଇ ଆମ ପଟକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ଡାକନ୍ତି, ଆସ ବନ୍ଧ ପକେଇବା, ନାନ ପାଣି ହେବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟଟା ଏଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ ସେ କରୁନଥିଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ଆଲୋଚନା କରି ସେଠୁ ଆମର ସେପଟୁ 50-100 ଲୋକ ଆସିବେ, ସେ ବନ୍ଧ ପଡ଼ିବ, ପାଣି ଏ ଗହିରେ ମାଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ବନ୍ଧ ଆବିକଟ ହେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ଆମ ହଂସପଡ଼ା ମୌଜାରେ 16 ବନ୍ଧ, 8 ବନ୍ଧ, 16 କମା। ସେ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ଡିଅବାରି ପଟେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ଦୁଇଟା ହୁଏ, ଖଣ୍ଡରା ବନ୍ଧ ଏବଂ କେଶରୀ ବନ୍ଧ, ସେ ଦୁଇଟା ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନେଇ କରାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ପାଣି ସୁବିଧା ଥିଲା। ତେଣୁ କହିଲେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ କଥା ହବ। ସେ କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଦେଖିଲେ ସହିପାରିବେ ନାହିଁ, ସ୍ପଷ୍ଟ କହିବେ, ମୁହାଁମୁହିଁ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଯିଏ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକ ହଉ, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହଉ, ଯେଡ଼େ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ, ମୁହାଁମୁହିଁ ଉତ୍ତର ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେବାର ବିଜୟରାମ ମୁଖୀଠାରୁ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କରି ତୋଷାମତିଆ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ତୋଷାମତ ଗୁଣ ମୋଟେ ନଥିଲା। ବରବର ବାଗୁଲି ପାଖରେ ସେ ଗୁଣ ନାହିଁ ତାଙ୍କର, ଯିଏ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ। ବାଗୁଲି ଏଆଇଏସ୍ଏଫ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଚହରପଦାର ଯୁବ ପରିଷଦର ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ବାଗୁଲି ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଜୟରାମ ମୁଖୀ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବିଜୟରାମ ମୁଖୀଙ୍କର ଆଜିର ସଭାରେ ମୋର କହିବା କଥା, ବିଜୟରାମ ମୁଖୀ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ନିର୍ଭୀକ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଦୁରାବସ୍ଥା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନୀତିରେ ସେ ଅକାଟ୍ୟ। ସେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଏ ସମାଜର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ତ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ତ ବହୁତ କଥା କହିଲେଣି, କହିକି ସାରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସମୟ ହେଲାଣି। ମୋର କହିବା କଥା, ମାନବ ଜୀବନ ନୁହଁ କେବଳ ବର୍ଷ, ମାସ, ଦିନ, କର୍ମେ ଯିଏ ନର କର୍ମ ଏକାତର ଜୀବନର ମାନ ନାହିଁ। ବିଜୟରାମ ମୁଖୀ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ତାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି। ପାଠ ବେଶୀ ପଢ଼ିନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକ ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଅଭିମାନକର କଥା, ପ୍ରାଣୀର ଆରତ ଦୁଃଖ ପ୍ରବିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିମ୍ବା ସହୁ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କ ପଡ଼ିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଭିତରେ ସେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ଆର୍ଥିକ ଦୁରାବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଉପରକୁ ଉଠିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ଗଢ଼ିବା। ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆସେ, କିଏ ଋଣ ପାଇବ, ଆମ କମିଟିରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ଶାଖା କମିଟିରେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ, এইটি তাঙ্ক ঠাকুরাণী বৈঠক বসে বিজলা মুখ্য ঘর সামনে সে বৈঠকরে সে কেবে কুহতুনি মু নেবি তুমি আম গাঁর এই গরিব লোক দিও সে গোবিন্দ বারিকি দিও সে চক্রধর বারিকি দিও যে টিকে গরিব সে না প্রস্তাব দিও ইন্দিরা আবাস বন্টন যে প্রথম অবস্থায় আসলা পছরে বহু পরিমাণে আসলা বলে অলগা কথা সেতবে আম দলর এটি না কিন্তু যেতবে লা
ଯେତିକି ଆସେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କମିଟିରେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ବିଜୟରାମୁଖୀ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଥିବା ବାଲା ଲୋକର ପ୍ରସ୍ତାବ ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଯେଡ଼େ ପାଖ ଲୋକ ହଉ, ଯେଡ଼େ ପାର୍ଟିର ଆଗୁଆ ଲୋକ ହଉ, ସେ କେବେ ଏକଥା କହିନାହାନ୍ତି। ସେ ନିଜ ପାଇଁ କେତେବେଳେ କହିଲା ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଏଇ ସୁବିଧାଟା କର, ମୁଁ ଏଇ ଦାରିଦ୍ରତା ଭିତରେ ଅଛି, ମୋ ପାଇଁ ସୁବିଧା କର। ଆମେ ଅକ୍ଷୟ ପ୍ରଧାନ ମୁଁ ନେତୃତ୍ୱରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଯାଚିବା କଥା ତମେ ଗୋଟେ ନିଅ, ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମର ମୋଠୁ ଆହୁରି ତଳ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅ। ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଜିର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ଆମର ଶିଖିବାର ହେଉଛି ମଣିଷ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର, ନିଷ୍ପେଷିତ ଲୋକଙ୍କର, ଉତ୍ପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଅଗ୍ରଗାମୀ କରିବା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହେବ। ମୁଁ ଏତେ ଅଧିକ କହୁନାହିଁ, ଏତିକିରେ ସଭା ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ବିଜୟରାମୁଖୀ ଅମର ରହେ, ବିଜୟରାମୁଖୀ ଅମର ରହେ, ବିଜୟରାମୁଖୀ ଅମର।